Post popping, awesome printing. Kama kaida yetu leo nataka niwape ujanja fulani mdogo kwa ajili ya print t-shirt. Tuna print kwa kutumia tray kama hii hapa. Ya tray ya picha kama ya mtu hivi, ikiwa ni black and white. Kwa hiyo hii tuta print, lakini tunatumia screen mbili. Screen mbili kwa sababu gani? Tuna print kwenye t-shirt nyeusi. Kwa hiyo tutatengeneza screen ya kwanza ambayo itakuwa ni underbase, ambayo ndio hii hapa kama unavyoona kwenye kibao. Hii itatangulia chini ambayo itakuwa na print kwa rangi nyeupe. Hapo baadaye tutapandishia kwenye artwork ya pili ambayo itaprint rangi nyeusi. Kwa kama unavyoona picha yetu iko black and white, lakini kwenye t-shirt kwa sababu ni t-shirt nyeusi, kwa tutatanguliza underbase nyeupe, alafu baada ya kupiga underbase nyeupe tutakuja kupandishia black yetu. Kama unavyoona tuweke kwa vizuri. Yeah. Kwa hiyo hapa sasa hivi nafanya registration kwanza ya screen yetu kwenye palette. Kwa baada ya hapo tutapiga underbase yetu. Underbase yetu hii ambayo tutapiga white. Kwa kama unavyoona hii ndio screen, kwa tunafanya registration kuweka screen yetu vizuri. Kwa hiyo kama unavyoona registration yetu inaendelea hapo. Kwa tutahakikisha hiyo ndio setting yetu tutakayotumia kufanya registration kama unavyoona. Nafungua kwenye adjustment. Kwa unafungua hizo unakuwa unaweza adjust kutoka mbele kupeleka angle ni, kwa hiyo adjust hapa ndo tunafanya kazi. Kwa hiyo tutatumia adjustment vizuri. Tafuta adjustment vizuri hapo. Mpaka utakapoona rangi nyeupe uione, basi hapo itakuwa screen yako imekaa vizuri. Kwa hiyo ninachotaka tuone kama hivi, yani ile black coat, sababu sisi tunalenga tupate ya trick yetu. Kama unavyoona na set vizuri. Registration ndio kila kitu, kwa maana unapokuja kuprint trick yako itakuwa inarudi pale pale kwenye ile registration yako. Baada hapo tunafunga adjust zetu kwa taratibu. Tutafanya registration nyingine ndogo ndogo. Funga sasa. Funga registration zetu, lazima ufunge vizuri kwa sababu utakapoona print itakuwa inacheza, kwa hiyo itaharibu kazi. Kwa make sure umefunga vizuri. Funga vizuri adjustments zetu. Funga vizuri adjust. Kaza vizuri. Hii italeta changamoto wakati unaprint kazi yako. Hapo utakaza na adjustment ya chini kwa sababu nilegeza kidogo. Kisha umekaza vizuri. Kwa hii ni screen yetu ambayo itakuwa base, itakayotangulia chini. Hii ndio base yetu. Hii base tutapiga rangi nyeupe, zeni ya juu tutapiga rangi hiyo itakuwa ya rangi black.
kaza vizuri ili isitembee, kwa sababu inatembea tu kwenye mashine, ikiyumba kidogo, ikicheza kidogo inakuwa na aibu. Kwa umefunga vizuri. Baada hapo tutalegeza registration zetu. Tutafanya registration ya makini sana kwenye registration. Registration ndio inaamua kazi yako itoke vipi, kama ile kazi nzuri au ile kazi mbovu. Kwa hiyo fanya registration makini, basi kazi yako nayo itatoka ikiwa imenyooka vizuri. Make sure unakuwa makini sana, bora upoteze muda mwingi kwenye kufanya registration kuliko fanya haraka kaje kusumbua baadaye.